Okay. Yes po. Okay yun. Hawakan ko siya. Palusot na isang kamay lang sir, isang kamay nakahawak. Yan. Nakaset na ba yan sir? Pwede pa mo, boss. Set na yan. Okay na po? Okay. Sir, pakitaas na yung dalawang pa. Straight nyo lang. Huwag nyo ibababa yan sir, hindi nyo na-reach yung landing area namin na may tendency nga ikot kayo, normal lang po yun. Okay. Ganyan lang posisyon pa. Para dito po. Taas po sir, taas po sir. Taas po sir. Straight nyo lang yan. Sir. Slide na to, slide na. Ikot kasi tayo sir, baka mag-start. Landing, slide na to, isang tube. Pwede pa i-click yan, boss, yung ano konti. Yan, bawat na siya. Landing, break landing. Okay na sir, Nakabang na sige bro. sige po. Taas lang sir ha. Okay. Tanggalin sa sapatos ko. Saan ba sir natanggal sir? Doon ata. Kuhain ko sir.